Я в прямом эфире. В прямом эфире. В прямом. دخترها من розыгрыша جنبت کنم. حاضر ما میدونید تا چند قدر تحفه جمع دخترها یک جای آمدگی حاضر همجا سرازو در وکک وای کنم. در وکک این کنکورسا جنبت کنم. خانه با نیاز من دخترها خانه وای برامدگی کچه برامدگی کم ترک همنا گفتم یک بار وای کنم جنبت کنم کنکورسا ما اینجا موز پدرک ماندگی دخترها ما همش سپیسیک розыгрыш ما و داخل شدگی آدم‌ها так حاضر بعد من این چیزای ما وای میکنیم розыгрывать میکنیم حاضر دخترها так با یک تا چایник вот это все حاضر розыгрывать میکنم از так از من این چیز سر کرده یک تا اینا розыгрывать کنیم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم اینجا انده دخترها من اینجا انده این چیزهای وای رقم‌های حال نادرکاری من просто اینا попробовать کردم і я не смогла удалить просто اینها همش نادرکاری از یکم تا 273 ما وای داشتیم وای داریم چی میگوید участник‌ها داریم از من اینجا جمع این بگذارم که اونجا با دیگر آدم شدینده так вот 173 می 173 دست من 273 کردیم так 170 ой 173 ой ана духтарам вот аякум то 173 ما آدم داریم مانا видите حاضر من خدا خواهد و якта من این набор для ванной комнаты вот эту штуку да и надеюсь همش нормально видно шмова якта мен розыгрывать میکنم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم так рақами 18 برآمد так 18 اکنون میرویم اینجا ما این спискам میرویم рақами 18 کیم بودن так рақами 18 من شریپова судоба شریپова судоба рақами 18 бурд кардан ва я чӣ мегӯяд ва я для ванной комнаты якташа боз мерам як бор дигар вай мекунам якта дигараша ҳамин дуюм ҳамин набора розыгрывать мекунем бисмиллаҳи роҳмани роҳим 155 так идем искать 155 мана худои назарова матлуба будян иноям набор для ванной комнаты бурд кардан мана ин чиза так мана ин чиза так ина тамом кардем акнун мана ина акнун якта мана ин чиза ҳозир бурд вай мекунам розыгрывать мекунам бисмиллаҳи роҳмани роҳим худое 88 вот носирова мубина ин кас блендер бурд кардана так бисмиллаҳи роҳмани роҳим 140 140 ҳамин блендер будан духтаро 140 ам хелми блендерам 140 так бисмиллаҳи роҳмани роҳим акнун утюжока мекунем так 37 ин утюжок бурд кардан духтаро 37 возьмаш нишон метем какой утюжок так вот этот утюжок 37 бурд кардан возьмаш мегам 37 ким будан 37 так муҳаммадиева муҳаммедова шаҳноза будяна утюжок бурд кардан акнун вот этот чайник розыграем бисмиллаҳи роҳмани роҳим так 130 чайник бурд кардан так 130 шафиева низора чайник бурд кардаги одама акнун розыграем так обувь розыграем обувь бисмиллаҳи роҳмани роҳим гуфтам чун ин хикадоз чипа на штос так
از دخترها بینیم کنی اینش شده میشته شد میا من نازیر پرسته خونه بنویسم برای من ای خدا آمده وای کدوس های من پاتجیز کدوس تک رقم 18 155 88 140 37 130 حضور عینی امین وایبا باز من چه رزگرد کرده سه که بدم باز من آبش ها باید رزگرد میکردم ای خدا چه به این خیر شد چه بخیر مشتاقی باشدیم نشان загрузка наштось Это не у них в багажнике, это лучшая кладь. Нет, в этом тут я перенесу. از دخترها کنیا بردگی بکنم برامو این تلفنم ببینم چی رندوم میره این تلفنم بگیرم این تلفنم میدارم خدا خواهد حاضر Ну да, за конвейер приходит. продолжить кадосям на что Она говорит, откройте, я думаю, все, короче. продолжить кадосям на месте доктором она вот я же нажимаю вот продолжить чи на месте я говорю خیلی از یک بار من کنیاک بار شاورم я بار ببینم چه شاورم что она там делает аккуратно это бутылочка чья? В итоге они даже не посмотрели, а стоит. Это да, матушка бутылочка. В термопакете курица ходит внизу. Докторова. На шутку. Продолжить кунамам нашу докторова. Днем дюхшут мана як там ба. Мама раз фокади то. Да. Она никому не говорила, что она едет. Поэтому я тоже не знаю. Да. намешад хай бурмай на брому ҳамиш маям ҷиқ накнаму худамам ҷиқ нашавам оза бром кайни чӣ гап мешад